Region 1, Davao. Region 10. Ano yun? NCR? Yung number 4. Bicol Region. Negros. Region 10. Ah, may Maru pa. May Maru pa. Set. Lane 1, NCR. Lane 2, Zamboanga Peninsula. Lane 3, Region 1. No? Davao po. Kanina. 368 Silinyo. Then we have Atit 537 Lane 4, Davao. Lane 5, Eastern Visayas. Then we have Atit 77 Gato. 77. Yeah, Nakalito yung jersey niya. Kaya nga po Then Atit 554 we have Ang Maria, minsan nag-iiba. Kahit isang team lang, iba-iba yung jersey nila. 4. Kakalito. Okay, hit number 2. Athlete 579. Itong lane 5, Davao din, no? 579. Doon po tayo. Or Calabarzon yan. saan po? Athlete 454. Labor. Calabarzon. 454. Pangalawa. Pupunta na ito. Pangatlo, athlete Sa kapon 159 yan Marcos. sa Katago po kasi. 159. Alright, Ito ito na. tayo. Sa pangatlong buwan. Then we have 408 Lagunay. 408 Lagunay. Sa pangatlong buwan. 408 Lagunay. Then number 66 Aguinaldo. 66 dito, pang-5. Athlete number 497 Paro. 497 dito po. And athlete 122 Tito. NCR. Tito, 122. Tapos, Okay? Doon po tayo sa first chair, third hit. Athlete number 297 NCR, Ayun. Negros. Region 1. 297 Ayun. Lane 1, Western Visayas. Lane 2, Saxarjan. Lane 3, Car. Lane 4, West Visayas. Next, Nas. Calabarzon. Region 2. On your mark. Was. Set. Lane 2, lane 2 lang yun. Net box na tayo. Lane 2, Region 7. Lane 3, Putok-putok. ano ba yun? Barm. Lane 4, Western Visayas. Lane 5, Paraga. Lane 6, Region Rush 3. stop. 7, Region 2. On your mark. Set. Sino? Ginger. Region 6. All-star po. Umangat Sino, po sino? bukas.